again sa ating channel, Dim's Channel. At sa YouTube channel natin guys, Dim's Channel din tayo. So for this video guys, panibagong adventure na naman tayo. Samahan nyo kami guys, magapanimbog kami ngayon. Yan, sagwanan lang yung gamit namin guys, sagwanan. So yung gamit nating lambat guys, triply pa rin. Yan. So mamaya, tingnan natin kung ano mga mahuli natin guys. Maraming salamat guys sa walang sawang suporta nyo sa panonood nating mga video. So yun guys, don't forget to follow and subscribe guys sa ating mga channel. So yun, bye bye! Guys, tapos na magarya guys. Timbuga na. Timbug bye. Girel. Oh. Timbuga na guys. Yan na, bakbakinel. So yun guys. Abang na lang mamaya guys, paghila natin ang lambat. Tapusin mo natin ito pagtimbog. Yun, let's go. Yan, kasama ko nga pala ngayon guys, si Bunel. Yan, dalawa kami ngayon. Oh, ganda ng panahon guys, napakainit. So kaya guys, let's go. So yun guys, matag na tayo guys, tapos na kami magtimbog. Yan, dito na lambat agad guys. Oh. Yan, so tingnan natin mamaya. Abang-abang na lang guys, let's go. Guys, may isda na guys. Tingnan natin kung ano isda yun. Guys, madas na naman guys, tingnan natin. Guys, kahilo na yung kasama ko guys. Kalaway na, kalaway. Silay guys, silay. Guys, nasa mababaw lang, hanggang tuhod na lang. May pusit guys, oh, may pusit. Yan. Hello guys. Yun, huli pati pusit guys. Yan, may isa pa dito. May isa pa dito guys, may isa pa. Okay, so, nag-ata-ata na. Ayun guys, natapos na namin mag-arya guys. So, lipat ulit tayo ng panibagong pisto. Arya ulit tayo. Kita ko sa inyo yung huli namin guys. Yung huli namin, isang arya, may agi. Yan guys, ang huli namin. Yun, doon pa sa harapan. So yun guys, pangalawang area na tayo, pangalawang area. So mababaw na yung tubig guys, hanggang tuhod na lang. Guys, yan, kasama ko si Bruno guys. So, nasa baba na kami. Yan, so titignan natin guys kung ano mga mahuli natin ulit. So yun guys, maraming salamat guys sa walang sawang suporta nyo sa panonood natin mga video. So tara, patay na tayo guys.
hila. Guys, may isda na guys. Tingnan natin guys. Guys, may pusit na naman guys. Guys, may pusit guys. Yun. Dalawa na naman pusit. Yari kayo ngayon. Mababa na guys, mababa na. Nakatago lang guys at kulampuhan ng tagbago guys. Tingnan nyo guys. Guys, iso na talaga ng tanggit ngayon guys. Yan. Okay, so okay. Guys, sila na guys, isda na naman guys. Okay, guys.